नमस्कार वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बरा तो आपण समस्ते खाऊथिबे। आज आमे बनेबा ढेंकानाल प्रसिद्ध बिरी बरा। बरा रे नॉर्मली आमे सुजी आ बिरी रो यूज करंती, किंतु ढेंकानाल बरा रे सुजी आ अरुआ चावल को यूज करा जाए। एठी देखि पारथिबे बरा ऊपर केते क्रिस्पी, भीतर केते सॉफ्ट आ फंपा हे बनिची। बरा हमर फुला फुला बनिले भीतर एमिति फंपा हबो आ खाइबा को मध्ये भलो लागिवो। चलतु आज रेसिपी स्टार्ट करवा। एठी मु नेइची गोटे कप बिरी एटा हमर चोपा लगा बिरी अछि। ढेंकानाल बरा बनेया पई एमिति चोपा लगा बिरी ही यूज करंतु। बरार ऑथेंटिक टेस्ट इथिरे आसीबो। आपण चाहिले चोपा छडा बिरी को मध्ये यूज करि परिबे। एठी मु नेइची गोटे कप बिरी रे गोटे कप अरुआ चावल। एटा नॉर्मली जो अरुआ चावल आमे घरे पिठा बनेया रे यूज करूचे सेही अरुआ चावल। बिरी आउ चावलर क्वांटिटी सेम रहिबो। बिरी चावल को आमे पानी रे 4 रु 5 घंटा पर्यंत बतुरे दबा, जेमिति बिरी आउ चावल भलो भाबरे फुली जिवो आ बिरी रु इजीली हमरो चोपा सब बाहरी जिवो। 4-5 घंटा पर्यंत बिरी को एबे रेस्ट करिया को छाडी दबा। बिरी आउ चावल को एठी 5 घंटा परे बिरी आउ चावल भलो भाबरे बतुरी जाईची। बिरी देखुथबे केते भलो भाबरे फुली जाईची। दी हाथ पापुली रे बिरी को एमिति घसी घसी आमे बिरी रु चोपा छडेबा। एमिति बिरी को दी हाथ रे घसी देले चोपा हमर इजीली बाहरी जिवो। देखंतु बिरीटा केंदे चोपा बाहरी की सफा हो जाईची। भलो भाबरे बिरी चावल को धोई की एबे नै आसीबा। एटी बिरी आ चावल हमर चोपा बाहर हेकी परिष्कार हो जाईची। बिरी देखुथिबे पूरा सफा हो जाईची, चोपा पूरा बाहरी जाईची। एबे ताको आमे ग्राइंडिंग करबा। एठी मु गोटे ग्राइंडिंग जार नैची बिरी चावल को बाटिया पई। चावल रु संपूर्ण पानी बाहर कर देबे। तापर चावल रु अधा नेबे ग्राइंडिंग जार रे। चावल रे दबा आमे 2 रु 3 चम्मच पानी, बेसी ताको पानिया करबेनी। 2 रु 3 चम्मच पानी देला परे आमे फास्ट केवल चावल को ग्राइंड करबा। पूरा ताको स्मूथली ग्राइंडिंग करबेनी, जेमिति सुजी दाना भलिया से रहिबो। एठी बिरी रु मु 2 रु 3 चम्मच बिरी बाहर को करि दैछि। ताको हमें पछरे बरा रे यूज करबा। एठी हमर चावल बाटी हे जाईछि। देखि परथुए चावलटा जेमिति हमर टिके खदड़ खदड़ अछि, पूरा चिकण हेकी बाटी हेनी। टिके सुजी सुजी दाना परिका ता भितरे अछि। एबे आमे बिरी को संपूर्ण रूपे पानी बाहर करके पूरा सुखिला बिरी को से चावल ऊपर दबा। बिरी आउ चावल को एबे आमे ग्राइंडिंग करबा दरदरा करके, बेसी ताको चिकण करबेनी। बिरी चावल को बेसी चिकण करले बरार स्वाद भलो लागेनी। ताको टिके हल्का दरदरा करके आमे ग्राइंडिंग करके नै आसीबा। एठी बिरी आउ चावल हमर ग्राइंड हो जाईछि। ताको गोटे जगह को एबे आमे बाहर कर दवा। आपण चाहिले बरा को चोपा छडा बिरी रे मध्य करि परिबे, जोटा धळा बिरी, किंतु तार टेस्ट आउ ए चोपा लगा बिरी रो टेस्ट टिके डिफरेंट रहिबो। एठी मु बिरी चावल बैटर को गोटे जगह रे दे देछि। सेम प्रोसेस रे आमे बाकी सब बिरी चावल को मध्य एमिति बाटी की नै आसीबा। प्रथमे चावल को बाटिबे। चावल टिके दरदरा बाटी हे गला परे बिरी को देकी आउ टिके समय बाटी की ताको गोटे बैटर बनेबा। बिरी चावल एठी हमर संपूर्ण बाटी हे जाईछि। ताको आमे हाथ रे भलो भाबरे 4 रु 5 मिनिट पर्यंत फेणी दबा, जेमिति बिरी टिके हमर फुली जिवो। बिरी चावल आमे रेस्ट करिया पई छाडी दबा 2 रु 3 घंटा, जेमिति बिरी चावल हमर आउ टिके सेट हे जिवो। एटा जेतिके एबे पानिया देखा जाउची, रेस्ट 2-3 घंटा रहिला परे एटा आउ टिके बहलिया हे जिवो, पूरा सुखा सुखा हे जिवो। एठी 3 घंटा परे हमर बिरी पूरा फुली जाईची। एठी देखि पारथुए बिरी हमर टिके फ्लफी हे जाईची। बिरी हमर ए बरार बैटरटा 2-3 घंटा रहिला परे ही आम बराटा छाणिया को भलो हबो। आउ ता
ବ୍ୟାଟରଟା ପୁରା ଆମର ଶୁଖିଯିବ। ଏଥିରେ ଆମେ ଦେବା ଏବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଏଠି ମୁଁ ଜିରା ନେଇଛି। କିଛି ଅଦା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଆମେ ଏଠି ଛେଚିକିନି ଦରଦରା ଛେଚିକି ଆମେ ଏବେ ଏଇ ବ୍ୟାଟରରେ ଦେଇଦେବା। ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରର ସ୍ୱାଦ ବରାରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଏଠି ନେଇଛି ଗୋଟେରୁ 2 ପିଞ୍ଚ ଆମେ ଦେବା ଖାଇବା ସୋଡ଼ା। ଏସବୁକୁ ଦେଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ଗୋଟା ବିରି, ସେ ବିରିରୁ ଏବେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଗୋଟା ଗୋଟା ଏମିତି ବିରି ବରାରେ ବାହାରିଲେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସବୁକୁ ଆମେ ଏବେ ହାତରେ ମିଶାଇ ଦେବା। 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ବ୍ୟାଟର ଟିକେ ଏଠି ଆମର ମିଶି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେବା 2 ରୁ ବଡ଼ 3 ଚାମଚ ଦେବା ଆମେ ସୁଜି। ସୁଜି ଟିକେ ଆମର ବରାକୁ କ୍ରିସ୍ପି କରିବ, ଆଉ ବରାର ଉପରଟା ଟିକେ ସୁଜି ଦେଖାଗଲେ ବରାର ଲୁକ୍ ବି ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ସୁଜିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏମିତି ବ୍ୟାଟରରେ ମିଶାଇ ଦେବା ଭଲ ଭାବରେ। ଯଦି ଆପଣ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏତିକିରେ ହିଁ ଆପଣ ବରା ଛାଣିବେ। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜକୁ କାଟିକି ଦେଇଦେଇଛି। ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଏପଟେ ବରା ଛାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ତେଲ ଗରମ କରିଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେବା ଭିତରେ ଆମର ସୁଜିଟା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟରରେ ଟିକେ ଫୁଲି ଯାଇଥିବ, ଆଉ ବରା ବନେଇବାକୁ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି ବରା ଛାଣିବା ପାଇଁ। ବରା ଛାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଦଳୀ ପତ୍ର ନେଇଛି ବରାକୁ ସେପ୍ ଦେବା ପାଇଁ। କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ନେଇଯିବେ ଟିକେ ତେଲକୁ କଦଳୀ ପତ୍ରର ଚାରିଆଡ଼େ ଲଗାଇଦେବା। ଏବେ 2 ରୁ 3 ଡ୍ରପ ଆମେ ପାଣି ନେଇକି କଦଳୀ ପତ୍ର ଉପରେ ରଖିଦେବା, ଯେମିତି ବରାଟା ଆମର ଇଜିଲି ବାହାରି ଆସିବ। ବରାର ବ୍ୟାଟରକୁ ନେବା, କିଛି ବରାର ବ୍ୟାଟରକୁ ନେବା ଯେତିକି ଆମେ ରୁଟି ବନାନ୍ତି ସେତିକି ସାଇଜ ହିସାବରେ ଆମେ ବରାର ବ୍ୟାଟରକୁ ନେଇକି କଦଳୀ ପତ୍ର ଉପରେ ଦେବା, ଆଉ ତାକୁ ହାତରେ ବରାର ସେପ୍ ଦେବା। ପାଣି ହାତ ହେଇକି ଆମେ କଦଳୀ ପତ୍ରକୁ ହାତ ଉପରକୁ ଲେଉଟେଇ ଦେବା, ଆମର ଇଜିଲି ବରା ବାହାରି ଆସିବ। ଏବେ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗରମ ତେଲରେ ପକେଇବା। ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ ବରା ଛାଣିବା। କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଲଗାଇଦେବା, ପୁଣି କିଛି ବ୍ୟାଟର ନେଇକି ବରାର ସେପ୍ ଦେବା। ପାଣି ହାତ ହେଇକି ବରାରେ ଆମେ ସେପ୍ ଦେବା, ଆଉ କଦଳୀ ପତ୍ରକୁ ହାତକୁ ଲେଉଟେଇ ଦେଲା ପରେ ଆମର ବରା ଇଜିଲି ବାହାରି ଆସିବ। ବରାର ସେପ୍ କିଛି ବି ବିଗିଡ଼ିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରୋସେସରେ ସବୁତକ ବରା ଆମେ ଛାଣିଦେବା। ବରା ଛାଣିବା ପାଇଁ ତେଲର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟିକେ ଅଧିକ ନେଇଥିବେ, ଯେମିତି ବରା ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ତେଲରେ ଭାସିବ। କଡ଼େଇର ତଳେ ବରା ଲାଗିଲେ ବରା ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଲିବନି। ବରାର କଲର୍ ହାଲକା ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଲେଉଟେଇ ଦେବା। ତେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବା, ଆଉ ବରା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଭାସିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିବା। ବରା ଗୁଡ଼ିକ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ତା ଉପର ଟିକେ କ୍ରିସ୍ପି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଛାଣିବା। ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ବରା ଛାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ 4 ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏଠି ଦେଖିଥିବେ ବରା କେତେ ଫୁଲା ଆଉ କ୍ରିସ୍ପି ବନିଛି, ଆଉ ତା କଲର୍ ବି କେତେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଛି। ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ ବାକି ସବୁ ବରାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଣିଦେବା। ଏମିତି ପ୍ରୋସେସରେ ବରାକୁ ଛାଣନ୍ତୁ। ବରା ପୁରା ଫୁଲା ବନିବ, ଉପର କ୍ରିସ୍ପି ଭିତର ସଫ୍ଟ, ଆଉ ବରା ଭିତର ଟିକେ ଫମ୍ପା ବନିଲେ ହିଁ ବରା ଖାଇବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଥର ରଜରେ ଏମିତି ବରା ନିଶ୍ଚିତ ବନାନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସୁଛି, ବର୍ଷା ପାଗରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଗରମା ଗରମ ବରା ବନେଇ ଖାଇଲେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଠି ବାକି ସବୁ ବରା ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେବି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ବରା ଏଠି ହେଇଯାଇଛି ଆମର। ଏଠି ଗୋଟେ ବରାକୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖାଉଛି। ଉପରୁ କ୍ରିସ୍ପି ବନିଛି, ଭିତର ପୁରା ସଫ୍ଟ ଆଉ ଫମ୍ପା।
ବରାକୁ ଆପଣ ଲଙ୍କା ପିଆଜ ସସ୍ କିମ୍ବା ଘୁଗୁନି ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ରଜରେ ଏମିତି ବରା ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଏଞ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବରାର ଉପର କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ବନିଛି। এই ରଜରେ ଏମିତି ଢେଙ୍କାନାଳ ବରାକୁ ଏଞ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।